Saúde da igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. 皆さん、主の平がありますように、 Glória a Deus por estarmos aqui hoje reunidos no nome do Senhor Jesus. イエス様の名によって私たちはこう集まって本当に神に栄光ありますように。 Como foi dito desde o começo do culto, a presença do Senhor se faz hoje aqui conosco. もう最初からすでにいてますが、もう、その神の臨在が私たちともにすでにいます。 E assim também como foi dito, nós hoje estamos aqui realmente para adorar a Ele. で、さっき私たちも聞かれて、本当に私たちはその神を褒めるために私たちこうして集まったんでしょうか。 Eu creio que sim, porque diante desse frio, debaixo dessa chuva, nós escolhemos estar na casa do Senhor. おそらく皆さんが、この雨が降って、この寒い日にここまで来れたのが、本当に皆さんがその神様を褒めたたえに来たということは私は確信を持っています。 E uma das grandes adorações que nós fazemos ao Senhor é a nossa presença. で、神に褒めるということは私たちもすでにここに来たということはもうそういうふうに表しています。 Eu creio que todos saem das suas casas para vir adorar o Senhor. Amém. 皆さんがうちからここまで来たのはその神を褒めるためにここまで来ました。 Nós temos ouvido a palavra dele desde o início. もう最初から私たちはその御言葉を聞いています。 Nós temos adorado ele em louvor. その賛美でその神を褒めたたえます。 Nós estamos adorando através de nossas vidas nesse 私 momento. たちの命を捧げてその神を褒めたたえます。 E o nosso coração também estamos adorando a ele. Amém. で、私たちの心もその神を褒めたたえます。 Gostaria de iniciar o culto com a palavra de hoje, mas antes eu gostaria de primeiro colocar o tema. 皆さんと一緒に、今日の、メッセージを語りたいと思いますが、まずその本日のテーマは皆さんに見せていただきたいと思います。 Da morte para a morte. 死から死へ。 Talvez seja algo muito pesado para muitos ouvidos. おそらく皆さんがこれ聞くのはとても厳しく、思うかもしれない。 Muitas igrejas evitam de pregar sobre a morte. 多くの教会はその死に対してメッセージを語るのがとても、避けています。 Muitas pessoas evitam de falar sobre o inferno. 多くの方々はその、地獄に対して話するのが避けています。 Às vezes eu escuto mães, quando vão educar seus filhos com a Bíblia, eles evitam de falar sobre o inferno para os seus filhos. 私がよく見られるのがお母さんが、子どもたちに聖書をしようとするときに、その、地獄に対する、テーマは、ほとんど避けています。 Muitas vezes as mães ou os pais só falam que depois que morre vai todo mundo para o céu. 多くの親は子どもに聖書のことを知るときに必ず死んだ後、天国に行くということしか教えられない。 Mas para ir para o céu nós temos algumas coisas que nós temos que aprender também. でもその天国に行くためには私たちはあることを覚えなければならない。 Porque senão, outro lado da morte é o inferno. なぜなら、天国に行かなければ地獄に行くしかないんです。 E o tema de hoje é da morte para a morte. Nós vamos estar vendo também na passagem da Bíblia, isso se encontra em Lucas capítulo 16. 今日の、死から死のテーマに対して皆さんと一緒にそのルカの夜福音書の、16章19節から31節まで読みたいと思います。 Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, uma passagem muito conhecida de todos. 皆さんがよく、知っている箇所であるんですが、 A passagem do rico e o Lázaro. この、金持ちと、ラザロの、物語を、話しています。 Que traz a visão muito clara nessa passagem que Jesus fala sobre o que é o inferno. でこの箇所を見ますとイエス様は、その地獄ってどういうものなのかよく説明してくれます。 Vamos estar lendo então a passagem, se encontra em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Diz a palavra. Havia um homem rico que se vestia de púrpuras de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora, debaixo, deixado, um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ensinava a comer o que caía, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado.
No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo de muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avisem, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Nessa passagem que acabamos de ler, nós temos que entender a situação do que está acontecendo lá, naquele lugar chamado Hades. この箇所を見ますと、何が起きているのか、私たちはそういう、一応ポルトガル語でハデスっていう言葉が書いてあるんですけども、日本語では黄泉のことを言っていますが、それに説明したいと思います。 Nós temos um corpo. 私たちは体がありまして、 Lógico que todos nós vamos passar pela morte. おそらく皆さん誰もその死に、会えることがあります。 Isso nós chamamos a primeira morte, それが、第一目の、死っていう意味を表す。 em que esta carne ela volta para o pó. 私たちの体がその塵に戻るという意味なわけです。 Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos fala que quando Deus fez o homem do pó da terra, ele assoprou o fôlego da vida nas suas narinas. その、創世記の2章に書いてある通りは、神、人を創造したときに、自分の、息で、その、人に吸ったということを書いてあります。で、そこから人間が、生き物となったということを、表しています。 Então, naquele momento, quando Deus formou o homem, ele assopra nas narinas daquele boneco de barro, ele passa a se tornar uma pessoa, um ser vivente. その、泥から創造された、人間を自分の息を吸って、でその、泥の人間が生き物となったということを表す。 Mas o que muitas vezes nós pensamos, Deus fez o homem e colocou vida nele, pronto. 私たちは簡単に考えますと、神は人を創造してその後から、生き物としたということを考えられる。 Mas é muito mais que isso que Deus fez naquele momento. でもそれ私たちの想像考える以上のことを意味を表す。 Naquele momento ele passa daquele pó de barro para se tornar um corpo de carne e ao mesmo tempo quando ele assopra ele coloca alma e um espírito. でも私たちはそれを深く考えますと、神はその泥の人間を肉としてでまた自分の命の息をその人間に吸ってそのものが生き物となったことを考えます。 Então a partir do momento nós somos formados de corpo, esse corpo que é a carne, que foi feito através do pó da terra, e dentro de nós temos a alma e o espírito. でよく考えますと私たちはその泥の人形から体となってでその体の中に私たちはその魂と霊を私たちに中に与えたということを私たちは考えます。 E um fato muito interessante que a ciência nos mostra é que nosso corpo, sendo forma de carne,
E nós necessitamos, para a nossa saúde, muitos tipos de vitaminas. まあ私、科学者から見ますと、私たちの体に対して生きるためにそのビタミンとか栄養性が必要となっています。 Então, pode ver que na lista das vitaminas que nós consumimos, muitos deles são minerais. で、多くのビタミン私たちはから見ますと、ミネラルから来るという意味を表しています。 Cálcio, ferro, potássio, magnésio, まあ assim por カルシ diante. ウムとか鉄分とかマグネシウムとかいろいろ、必要となっています。 Isso prova que nós viemos do pó da terra. だからこそ私たちは塵から来るという証明を表すわけです。 Mas devido ao pecado do homem, でもその罪によって naquela desobediência, 人が神に従わず罪が入ったことによると a morte veio para todos nós. みんなにその死も与えになったということ E essa morte, que é a primeira morte que nós conhecemos, é a morte desta carne. で、だからこそ私たちその一番目の死が私たちを知っているのはその体の死ということを理解します。 E diante dessa passagem que acabamos de ler, a primeira morte veio para o Lázaro e também a primeira morte veio para o homem rico. で、私たちはこの箇所を読みますと、ラーゾルとのその金持ちにその死が来たということを分かります。 E nessa passagem nós vemos que está ali no Hades o corpo espiritual junto com a alma dele lá e Lázaro junto com Abraão lá em outra parte. だからこの箇所を見ますと、その金持ちが亡くなった後、自分の霊と魂がその黄泉に行ってしまった。で、逆にラーザロが死んでアブラハムの場所に行っていった。 Uma coisa que eu queria deixar bem claro para todos que alma e espírito, o corpo espiritual são duas partes. 皆さんに理解していただきたいのは、体と霊、魂が別のものであるということを理解してほしい。 Apesar que a Bíblia nos fala 1.600 vezes, mais ou menos, falando sobre a alma, a palavra aparece 1.600 vezes na Bíblia, a palavra alma. 一応聖書では魂という言葉が1600回を、書いてあります。 Aqui nós temos que também entender que naquela época a compreensão deles era que a alma era o próprio corpo まあ espiritual. 当時人たちが聖書を書かれたときに、こういうふうに考えました。魂自体がもう体であるということを考えたわけです。 Porque a alma, na verdade, ela é a parte da personalidade ou sentimentos da pessoa. まあその魂というものは人の気持ちとか考えることをその、性格のことを表したわけです。 Porque a Bíblia nos fala que o corpo, há um corpo da carne e há um corpo espiritual. なぜなら聖書から見ますと体的な部分があってで霊的な部分があるということを別にしていることを説明しています。 Se nós formos ler em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 44, まあ第一コリント人の手紙15章の42節から44節を見ますと ele está escrito assim: assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado e perecível e ressuscita imperecível, e semeando em desonra e ressuscitará em glória, e é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Agora esse versículo: é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. まあその箇所、まあさっき読んだ箇所に対してその44節を皆さんお注目してください。 Então há um corpo natural, que é essa carne, e há um corpo espiritual que vai ressuscitar. だから44節に書いてある通りに、まあその肉体な、体があってでも、霊的な、体がありその体がよみがえるという意味を表しています。 Quando nós lemos essa passagem de Lázaro e o rico, eles estão em dois lugares diferentes. だからこのラーザルと金持ちの箇所を見ますと2人とも、違う場所にいるということを私たちは分かります。
Lázaro está junto com Abraão descansando. ラーザロはアブラハムと一緒に安らぎを得てそこで、休んでいます。 E o homem rico está no tormento, で、金持ちは悩んでいます。 chamado Hades. 一応ポルトガル語で書いてある言葉なんですが、ハデスという箇所が書いてあって、それが日本語は読みという意味を表しています。 Então, há um corpo espiritual no Hades e há um corpo espiritual também junto com Abraão. だから私たちは考えますと、霊的な体がアブラハムと共にいて、でまた霊的な体がその読みのところにいるということ。 E por fato do homem rico sentir sede, a alma está junto com ele, sofrendo, porque ele aquele lugar é um calor tão intenso que ele tem sede, mas não tem como se refrescar. で私たちはこの箇所を見ますと、金持ちがその読みのところがいて、そこに、とても暑くて苦しみ、深く彼が、喉が渇いたほどの苦しみがあって、でも水がないということは私たちは分かります。 E Lázaro está descansando, está em paz, está na tranquilidade, sem mais sofrimentos. で逆にラーザロがアブラハムのところと一緒に行って、そこに安らぎの場であり、とても、心地いい、生活しやすいという場所を私たちは、読んで分かります。 Então, esse sofrimento que ele está passando são os sentimentos que ele está sentindo naquele lugar. だから、私たちはこれを読みますと、2人とも自分が感じている気持ちを表しているわけです。 E este lugar, como nós temos ouvido falar em Hades, apesar de ser uma palavra no grego, porque no hebraico ela é Sheol, nós temos ouvido muito dentro da Bíblia. 一応、この日本語で読みって書いてあることは、ヘブル語でハデスという、ことを書いてありますが、それがギリシャ語でシェオルっていう意味を表しているんですけど、 E fato também muito interessante que está aqui na palavra, no versículo 22 que acabamos de ler, de Lucas 16. でこの、ルカの福音書の22章で書いてあることがありますが、 No versículo 22 nos fala: Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. 22節に書いてあるのは、ラーザルが死んだ後、御使いたちが彼をアブラハムの、ところに連れて、でまた、金持ちが死んだと、書いてありまして、 Quando a morte chegou para os dois, foram levados para lugares diferentes. 2人ともが死んだ時に別のところに連れてってされました。 É aí que nós temos que prestar atenção no que a palavra está falando agora para nós. だからこの御言葉が私たち何言ってるのか私たち注目しなければならない。 Lázaro, mendigo, aquele que estava sofrendo, aquele que necessitava de pelo menos um pouco de migalhas da mesa, do pão da mesa do rico, ele não conseguiu. Ele foi levado com os anjos até Abraão. このラザルがいつもその金持ちの門前にいて、彼がなんかその金持ちのテーブルから落とされた食べ物を求めたんですけども、でも彼はずっとそのまま苦しんでいた生活を送ってきた。 Ali, naquela época, Jesus ainda estava contando, então ainda Jesus não havia morrido e ressuscitado. この時はまだイエス様がいていて、まだ死ぬ前のところでした。 Como eles acreditam, pai Abraão é aquele que representa a dinastia de todo o seu povo. このユダヤ人のところでアブラハム父という父が、意味は自分たちの、一番上の先祖であるということを表している。 Mas hoje nós vivemos pós Jesus ressuscitado. でも今私たちはイエス様がよみがえられた後の時代を、生きています。 Podemos dizer que hoje aqueles que morreram, os anjos levaram até o nosso Senhor Jesus Cristo. おそらく、その前に死んでいた人たちは、御使いたちがイエス様のところに連れていった。 Para um lugar melhor. 一番いい場所に連れていった。
Mas o rico que fala que ele morreu e foi sepultado. でもこちらに書いてある通り、金持ちが死んだ後、褒められたっていうことを書いてあります。 E um fato também interessante que nós podemos observar aqui で、私たちを、この箇所を見ますと、 são duas pessoas aqui mencionadas. まあ、一応2人のことを、意味を表しています。 Aquele que foi para Abraão, a Bíblia fala o nome dele, Lázaro. アブラハムの元にいた人は名前があってラザルということを私たちに教えています。 E aquele que foi para Hades, nem o nome dele é mencionado. でも、黄泉に落とされた、金持ちは名前でも、教えられない。 E isso é uma grande diferença para todos nós, que hoje nós temos que crer no Jesus. だからこそ私たちがイエスに信じる者にはとても大事なものである。 Aqueles que vão para Jesus, Jesus vai ter vai chamar cada um de nós pelo seu nome. イエス様に行く方々は名前から呼び出されて連れていくという意味を表す。 E é essa a grande diferença, porque aquele que foi sepultado, foi para Hades, nem o nome dele será lembrado. 逆に、葬られた方は、読みに落とされて名前でも、言えない。 A Bíblia fala que aqueles que foram lançados serão esquecidos e passarão tormento, sofrimento eterno. 読みに落とされるものは忘れられて誰も覚えられないことになります。 E ao lembrarmos disso, nós temos que também estar lembrando na nossa vida e no nosso coração que nós temos que estar sendo sempre fiel a Ele, para não ir para um lugar de esquecimento, mas para que nós possamos ir para um lugar onde nós seremos lembrados eternamente. だからこそ私たちはクリスチャンとしてその、読みに落とされまた誰にも覚えられないことにならないようにいつも神様に忠実にして、いつも捧げてその、自分の名前から呼び出されるところに行くようにを、思えなければならない。 Enquanto nós temos vida, nós temos o direito de estar escolhendo nossas decisões. 私たちが生きている限りその選択ができる。 Enquanto nós temos vidas, Deus nos deu capacidade de escolhermos aquele que nós queremos, para onde nós queremos ir. 私たちが生きている限りイエス様に与えたのは行く場所を選択することを、力を与えたわけ E eu です。 creio que todos nós não queremos ir para esse lugar chamado inferno. まあおそらく誰も地獄に行きたくない。 Nós queremos todos estar lá junto com Jesus. みんなイエス様と共に天国に行きたいっていう。 E é uma luta muito grande, でも大きな戦いである。 porque nós temos uma luta dentro de cada um de だ nós. からみんな自分の中でその戦いがあるわけです。 O Espírito que habita em nós deseja as coisas espirituais que é Deus que colocou na nossa vida. 私たちの霊的な部分はその天国のものを望んでます。 Mas quando Deus criou-nos, também criou a carne. でも神は私たちを創造されたときに肉体の部分もあって、 Lembrando Gênesis lá na criação, まあその創世記のことを思い出すと、 o homem antes de cair, antes de pecar, ele estava em comunhão constante com Deus. アダムが罪に落とされる前にずっと神との直接、交わりがありました。 Então nós podemos dizer que o nosso corpo, alma e espírito estava sempre em comunhão com Deus. だからそこまでは私たちの体の部分、霊的な部分とまた魂の部分は3つともずっと神との、交わりがあったということを表します。 Como não havia pecado, então nossa alma desejava estar ansiando sempre a presença de Deus. まあ、まだ罪を犯す前わけなので自分の霊的は、自分の魂は神との交わりを求めた。 Mas quando o homem peca, でも罪を起こした後、 a presença de Deus se afasta その神の存在が離れてしまう。 por causa do pecado, その罪による。 por causa da desobediência. その神に従わなかったからこそその存在を離れてしまう。 E ali fala bem claro, a morte passou a fazer parte do homem. でそこから死が人間の人生の一部となったっていうことなの。 Mas Deus, com seu grande amor, Ele não quer que nós sejamos lançados para o inferno. でも神の愛によって誰も地獄に行くことを望んでない。 Então, esse grande amor de Deus fez com que Jesus viesse para nos salvar de sermos lançados
para esse lugar chamado inferno. だからその大きな愛をによって神はイエス様を送っていただいて私たちのために死んでくださったことによりその、地獄に落とさないことができた。 E nós temos essa decisão. でも私たちはその選択があります。 Nós temos a decisão de escolhas 私たちはその選択の、義務があります。 e onde nós queremos ir. 自分がどこに行きたいのか。 Não é Deus que manda para lá, é nós que decidimos ir para o inferno. 神が地獄に生かすことがなく自分が選んでどこに行くのか、人の選択であるわけ。 Mas vocês podem perguntar, como assim eu estou indo para o inferno? まあ、皆さんがよくそういうふうに聞かれるかもしれない。なぜ私がその、地獄に行くことを選択しているのか。 A palavra diz bem claro, todos pecaram, estão afastados ou destituídos da glória de Deus. まあ、御言葉にはっきり書いてあります。みんなが罪を犯して神の臨在から離れてしまったということを書いてあります。 Então o pecado afasta da presença de Deus. だからこそ罪は私たちと、神の、協力を果たします。 Compete a nós buscarmos de volta aquilo que foi perdido. だから私たちがそこで失ったことを、取り戻すことが自分の責任である。 E o único que pode salvar é Jesus. でもイエス様だけが私たちを救うものとなるわけ。 Porque a palavra diz, é através dele que é a nossa salvação. 御言葉によりそのイエス様によって私たちにその救いを与えるということを書いてあります。 Ele venceu a morte. 彼がその死に勝った。 Ele ressuscitou para trazer vida para nós. 彼がよみがえられて私たちに命を与えた。 E nós temos que escolher Jesus. だからこそ私たちがイエスを選ばなければならない。 E aquelas pessoas que não escolhem Jesus, elas estão tomando uma outra decisão. でも人がイエスを選べない方はそこで自分の選択をしているという意味です。 Então é a nossa decisão que vai trazer a salvação para a nossa vida. だからこそ私たちの選択によって自分に救いを与えるかないかそういうことになる。 É isso que Deus coloca para nós. だから神は私たちそれを与えている Há duas escolhas na nossa vida. 自分がどっちか選ぶということを私たち Escolher a Jesus para ser o meu Salvador e ir junto a Ele. イエス様を選んで天国に召され彼と共にいられることか Ou você não querer escolher a Jesus e você já tem a sua própria condenação por causa do pecado. イエス様を選ばずに自分の罪によっても行く場所が決まられたということなんです。 Mas uma das grandes perguntas que muitas pessoas fazem: でも多くの方がこの質問をされています。 se Deus é amor, por que Ele criou o inferno? 神が愛であるなのになぜその地獄を作ったんでしょう。 Deus criou o inferno para mandar as pessoas para lá? 神は人をその、地獄に投げるためにそういうふうに作ったんでしょうかな。 Não. いいえ。 A palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 25, 41. マタイによる福音書の25章の41節と書いてあります。 Diz aqui na palavra: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. イエス様が私たちにこういうふうに言われます。私の左側にいる方々は私と離れて、でその用意された黄泉にとまたその天使たちにあなたたちがそこに行くがよいということを書いてあります。 Deus nos ama, e Deus não quer mandar ninguém para aquele lugar. 神が私たちを愛されてそこに行かせようとしない。 Esse lugar foi criado, como diz a palavra, como Jesus está falando, ele foi criado para o diabo e os seus anjos ou seus demônios. 一応、地獄が作ったのはその、悪魔とのその、悪霊たちをそこに行くために作られたわけ。 Muito pelo contrário que muitos dizem, Deus não criou para nós o inferno, Ele criou para nós o meio de sermos salvos. 逆に神は私たちのために地獄を作ったわけじゃなく私たちを救われてその場所を
私たちにその天国を作られてイエス様を受けることを、指示されたわけです。Muitas pessoas também falam, que é um grande mito, para quem não conhece a Bíblia, quando morremos, morremos e acabou, não há mais vida. 多くの方が、聖書が知らない、ことにより私たちが一回死んだ後何もないっていうことを言います。 Mas a Bíblia explica também isso. でも聖書もそれも説明します。 Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, nos diz: 伝道の書の12章の7節、こういうふうに書いてあります。 O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. 伝道の書の12章の7節、人が死んでその地が、土に戻って、でも、霊は、神に戻るようにと書いてあります。 O mesmo Deus que, quando criou o homem, quando ele assoprou nas narinas, ele passou a ser vivente. その、同じ神が、人間が創造されてで自分の息を与えたと、その生き物となって、 Assim também como do pó fomos formados, do pó nós retornaremos. 同じように私たちはその、塵から来て塵に戻るというふうにを表したりして、 Só que aquele fôlego que Deus trouxe para o homem ser vivente, esse mesmo fôlego vai retornar para aquele que o criou. その生きる息を神がその、創造された、人に与えたものがまた自分のもとにその息が戻るということを表す。 E uma vez que volta para Deus, aí entra a justiça de Deus. だから一回その息が神に戻った後、その義が働くっていう意味を表す。 Aqueles que escolheram Jesus como seu Senhor e Salvador. 人がイエス様自分の救い主として選ばれた方は Vai estar junto com como os Lázaro está. ラザルと同じように同じ場所に行くということなんです。 Num descanso eterno. 永遠の安らぎという場所なんです。 Mas aquele espírito que não escolheu aceitar a Jesus, でも、イエス様は自分の救い主を受けられた方は estará junto com aquele homem rico. その金持ちと同じ場所にいてしまいます。 Há dois caminhos que nós temos que escolher hoje quando estamos vivos. だからこそ私たちが生きている限り道が2つしか選ばれない。 É para dar medo? 怖くなるんでしょうか。 É. はい、そうなんです。 Porque a palavra diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. なぜなら、御言葉に書いてある通り、神に恐れることには、そのまず大事な一方である。 Então, se nós não queremos ir para um lugar que foi feito para os diabos e os seus demônios, 私たちはその、悪魔とその悪霊にのために作られた場所に行きたくなければ、 cada dia para nós é um dia de decisão. 毎日私たちに対して選択になる日となるわけです。 Nossa carne, ela é pecadora, sim. 私たちの肉体は罪を犯すものである。 Porque o nosso corpo, uma vez que pecou, a tendência é sempre puxar para a vontade dos erros, dos pecados. だから一回私たちが、罪を犯した後、どんどんその、一方に行くことが多いんです。 É difícil? とても難しいでしょう。 Todo dia é uma luta para nós. 毎日私たちに大きな戦いがある。 Todo dia nós temos que lutar com nossos desejos. 毎日私たちの望みにと戦いすることがある。 E nem todos os desejos da nossa carne é agradável a Deus. で、多くの望みが神にふさわしくものではない。 Mas aí é onde que tem uma parte que nós temos que estar sempre lembrando. でも、あるものが私たちがいつも覚えなければならない。 Obedecer. 神に従う。 Como é difícil obedecer a Deus. 神に従うことはとっても難しいんです。 Porque nossa tendência é sempre fazer coisas erradas. なぜ私たちの勢いはほとんどその間違うものをやるわけです。 E fazer coisa errada é tão fácil. で、罪を犯すのがとても簡単。 Coisas
uma mentirinha, um enganozinho, um pecadinho. たったの嘘とか、少しだけ騙したのか、少しだけの罪を犯すとか、 Ninguém está vendo, 誰も見てないし、 né? Fácil, とても簡単です。 mas fazer o bom, でも良いことは、 agradar a Deus, 神に喜ぶものは é difícil. とても難しいんです。 Quer ver um exemplo? まあ例えば Ler a Bíblia é difícil. 聖書を読むだけでもうとても難し E い。 Deus se agrada daquele que busca a palavra dele. でも私たちがその聖書の御言葉を認めることを神に喜ぶわけ。 Orar a Deus é difícil. 神に祈りするのはとても難しい。 Ah, uma luta muito grande, とても大きな戦いである。 principalmente quando estamos cansados. 特に私たちが疲れているとき、 A tentação chama. まあその誘惑が私たちに来るわけ。 Ah, só um pouquinho, vou descansar ali. まあ少しだけ休んじゃう。 Aí vê o horário. Vê o horário まあ時間の問題とか、 da tarde. もう遅い。 Ah, fazer uma oração rapidinho, depois vou dormir. ちょっとだけ早めに祈りしてもうすぐ寝る。 E aquela comunhão que Deus pede para nós. でも神が私たちとの求めている交わりは、 E outras coisas que nós vamos vendo que a pessoa, por ser egoísta, por ser muitas vezes pensa só para ele, não quer ajudar ninguém, não quer fazer as coisas boas. で、あと他に人たちが自分のことばっかり考えて人を助けようとか手伝おうとか何も考えない人とか、 Isso vai levando nós a afastarmos cada vez mais de Deus. それがどんどん神との交わりを離れてさせてしまう。 E nessa passagem que nós acabamos de ler, só ver a personalidade desse homem rico. だから私たちはこの箇所を見ますとその、金持ちの性格をよくわかります。 Egoísta. 彼は自分のことしか考えてない。 Não queria dividir a sua comida para um mendigo. まあ、自分の食べ物は、その、ラザルとの分けようとしなかった。 Soberbo, orgulhoso. まあ、自分のことばっかり考えて自分が、鼻かぶってることを、なってて Procurava sempre se vestir bem do melhor. 自分が一番いい服を着させて Não se incomodava com as outras pessoas. 他との全然気にしなくて E foi indo, foi indo, foi indo até a morte chegar. でそのまま生活していて、死ぬまでそのままずっと、生活していた。 Enquanto que Lázaro, でもラザロは muitas vezes a gente fala, ele era mendigo. まあ彼はホームレスだったん Mas lendo a passagem, ele não pediu para ser mendigo. でも私たちを読みますと彼はホームレスになろうとは全然頼んでない。 Mas Jesus quer dizer ali que aquele mendigo representa nosso sofrimento, as nossas fraquezas. でもそのホームレスというのは私たちの苦しみとか弱みを表しています。 Muitas vezes sede da justiça. その義で喉を乾かしたりして、 Mas ele não reclamava. でも全然文句は言えなかった。 Ele só queria um conforto. ただ少しだけの安らぎを求めた。 Muitas vezes nós, vivendo neste mundo, nós também sentimos muitas coisas parecidas com esse mendigo. 多くの場合私たちがこの世に生きている限りその同じ、ラザルのことをよく感じておられます。 Um mundo injusto conosco. まあ、私たちに、不正なようで生活しているということ。 Muitas vezes nós, por sermos crente, cristão, às vezes muitas pessoas não gostam de nós. 多くの場合私たちがクリスチャンであるからこそ他に嫌われたりとか、 Muitas pessoas vê a gente chamando de estranho porque todo domingo está na igreja. まあ、毎週日曜日に生きているからこそ私たちはおかしいって言ったりとか、 Muitas vezes nos chama de pessoas assim meio louco porque vê a igreja ficam gritando, fica pulando, não sabe o que está acontecendo. まあ、教会の中で、叫んだりとか、踊ったりしたりして他から見られると自分たちをいかれているということが多く言われます。 Muitas vezes nós nos aparentamos ser bobinhos. まあ、たまに私たちはちょっとバカに見えるということがあります。 Porque fala que todo crente é bonzinho. なぜなら、多くのクリスチャンが、いつも礼儀正しいで何でもはいっていう、人であり、 Nós somos vistos de muitas formas lá fora.
まあ、外で私たちはいろんな、もので見られています。 Mas compensa estarmos aqui? でも本当に私たちここに来るのは価値があるんでしょうか。 Eu creio que sim. 私はあるという確信を持っています。 Porque nós estamos no melhor lugar do mundo. なぜなら世の一番いいところにいるということです。 Não importa o que o mundo chama nós. 世から私たちに何と呼ばれるのか関係なくて、 Nós estamos aqui, como foi dito desde o começo, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. 私たちが、さっき言ったように、私たちがここに来たのは神を褒めるためにこうして集まった。 Nós estamos aqui para reconhecer que aquele que veio para nos salvar, ele é digno de toda a nossa adoração e louvor. 私たちがここに来たのは、自分を救われた者に対して、褒められと、賛美をする、お方で、にふさわしくものである。 E hoje é o dia da Santa Ceia, で、私たちは今日こうして祭祀式となります。 e onde nós vamos trazer a nossa memória daquele momento que Jesus esteve naquela cruz por nós. で、私たちのためにイエス様が十字架に書かれたことを思い出になります。 Por amor a cada um de nós. 私たちの愛のために、 Porque ele sabe que aquele que não crer nele, o lugar que ele vai ser lançado é muito triste, é muito ruim, é um sofrimento. なぜならもうすでにイエス様が知っているわけで、彼に信じられない者はその、苦しみの場所に行くということも分かります。 Com esse grande amor, ele se entregou no lugar de cada um de nós naquela cruz. その大きな愛があったからこそ私たちの身代わりにその十字架に、自分を書かれたわけです。 Por causa dessa passagem, ele conta para outras pessoas: o rico está num sofrimento eterno e tem sede. この箇所を、語って、その、金持ちが、地獄に落とされてそこに彼の喉をずっと乾いています。 E trazer à nossa memória, lembrar que Jesus estava ali para nós não sermos lançados para aquele lugar. で、私たちに思い、するのはイエス様が十字架に書かれたからこそ私たちはその場所に行かれないという意味です。 Quando ele estava pregado naquela madeira, ele estava fazendo por amor a todos nós. イエス様が十字架に書かれた時に私たちに愛を持ったからこそそういうことをやった。 A morte vem para todos. 死は誰にも来る。 Como hoje nós escutamos um devocional sobre a morte, Deus chama. 私たちは最近のデボーションに、聞きました通り、死によって神は私たちを呼ぶわけです。 Não importa quem é, não importa a idade. 年とか誰にも関わらず、 Ele é soberano. 彼は偉大である。 Quer cedo, quer tarde, a morte vem. 早だろうか遅だろうか、その死は誰にも与えるわけ。 E isso nós temos que estar trazendo todos os dias para a nossa memória. だからこそ毎日私たちは自分にそういうふうに考えなければならない。 Nós não sabemos quando será a nossa vez, 私たちの番いつ来るのか全然わからない。 mas nós temos que estar preparados. で、私たちはそこに準備しなければならない。 E esse preparo está junto com Ele todos os dias, で、その準備は毎日イエス様と共にいるわけです。 obedecendo a Ele, 神に従って、 seguindo Ele, 神についていって、 tendo comunhão com Ele, 交わりをとって、 conversando com Ele todos os dias. 毎日その神との話すること。 É isso que Ele quer de todos nós. これが神私たちのことを求めているわけです。 E aos que vencerem. で、勝つ人たちは、 É interessante quando a Bíblia fala aos que vencerem. 聖書に勝つものっていうことは私たちちょっと面白く思います。 E outro dia eu estava conversando com a Mitico sobre isso, a minha esposa, sobre vencer. で、この前、私の妻とその勝つということを、話した。 Para chegar no céu temos que vencer? 天国に、来るのは私たちは、勝たなければならない。 Temos que vencer. はい、私たちは本当に勝たなければならない。 Pois nós somos chamados mais que vencedores. だからこそ聖書によって私たちは勝利者であるということを言っています。 Mas vencer o quê? でも何を勝つっていう Nossos adversários. 私たちの敵である。 Nós estamos numa desculpa, estamos em luta constante. 私たちはいつも戦いに応じている。 E nossos inimigos são で、私たちの敵は nosso próprio corpo, que é a carne, os desejos da carne. まず私たちの肉体部分です。 Nós temos o mundo que nos atrai para tantas coisas para afastar de Deus.
あとはこの世が私たちは神から離れようとしています。 E o mundo espiritual que nós lutamos constantemente. で、いつもその霊的な、世界との戦いがあるわけで E す。 como ser forte diante de todas essas lutas? だからどういうふうに私たちはその戦いに強まるでしょう。 É a comunhão com nosso Senhor. 神との交わりである。 Essa comunhão que Ele pede todos os dias para nós. その交わりが神が私たちとの毎日を求めているわけです。 Estar com Ele, その神との、一緒に行ったり comunhão com Ele. 交わりを取りたり、 O que é a comunhão com Ele? 誰かその神との交わりを願っているんでしょう。 É não dar espaço para as outras coisas tomar o lugar dele. その、神の代わりになるものに、与えられないように、 Repare bem nas suas vidas. O que te impede de você estar com Deus? 自分の人生をよく見てください。その神との交わりというのが何が、邪魔されているんでしょう。 Aquilo que vai substituir o lugar de Deus na sua vida. そのものが神の身代わりとなるわけです。 Repare. よく、気づいてください。 Você quanto tempo fica vendo um filme, uma televisão e pouco tempo para Deus? Quanto tempo você fica vendo outras coisas, fazendo outras coisas e menos tempo para Deus? なんか映画見たりとか何かやったりしてそれに、長い時間かけて、でも神との交わりどれぐらいの時間かけているのか、他に何かやろうとして長い時間かけて、その代わりに全然神との交わり取れてないでしょう。 Não estou dizendo que a televisão faz mal. まあテレビが悪いって言ってるわけじゃありません。 O que faz mal para nós é ter o maior tempo com outras coisas do que com Deus. でも神との交わりより長い時間をかけるのが他はちょっとダメっていうわけです。 Porque o diabo quer que nós estejamos mais ocupados com as coisas, outras coisas, do que com Deus. なぜなら悪魔は、神との時間をかけるより他との時間をかけることを望んでいるわけです。 E Jesus é o melhor exemplo para todos nós. で、イエスが私たちの一番霊なものである。 Quando nós lemos nos evangelhos, Jesus, desde manhã até a noite, estava sempre no meio das pessoas. まあ、イエス様がいつも人との朝から夜までずっと交わりを取りました。 Ele estava sempre ocupado, いつも忙しくいて、 falando, pregando, curando. いつも、その、福音を伝えたり、人に教えたり、また、病気を癒されたり。 E à noite ele encontrava sempre um tempo para estar sozinho com o Pai. で、夜になった後、自分の交わりをいつも神と取れました。 Isso é a nossa escolha. それが私たちの選択であるんです。 Então, o inferno, as pessoas vão porque ela está decidindo ir para lá. だからこそ人が地獄に行くのは自分が選ばれたものである。 Não é porque Deus está mandando as pessoas para lá. 神がそこに行かせてるわけではありません。 É a nossa decisão que está fazendo com que nós estamos indo para lá. 私たちの選択したことによってそこに導かれているからなんです。 Então, para que Deus faz isso? じゃあなぜ神そういうことをやるんでしょう。 Para nós escolhermos, porque Ele deu o livre-arbítrio para nós. 私たちにその自由を与えたからこそ自分が選ぶわけなんです。 Nisso, Ele não interfere na nossa vida. その、選択されたものによって私たちに手は出さない。 Para que nós escolhemos estar sempre com Ele. なぜなら自分が神を選ばれようとしたら神と共にいるということなんです。 Tá. O tema de hoje, da morte para a morte. まあ一応今日のテーマに対して死から死へということなんで Nós すが、 falamos da primeira morte. まあ一応一番目の死を言いましたが、 E a segunda morte, quando ela vem? じゃあ第二番目の死はいつから来るんでしょう。 Nós falamos de um lugar, depois da primeira morte, onde cada um vai estar. まあ一応、みんなが一番目の死を受けたことによりその場所を教えました。 Nós sabemos que aquele que escolher estar com Jesus, nós estaremos eternamente com Ele, desfrutando da presença dEle, gozando da alegria com Ele. イエス様を選択した人は彼と共にずっと生きていくということがあって、 Mas e a segunda morte? でも2番目の死は
Em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 12 ao 15, ヨハネの黙示録の20章12節から15節は、 a palavra nos fala em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 12 ao 15. 黙示録の20章12節から15節まで書いてあります。 A palavra nos diz: Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que foi feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago do fogo. A segunda morte, ela está escrita aqui em Apocalipse, bem claro no versículo 14. Então, a morte e o Hades, que é o lugar onde estavam as pessoas que tiveram a primeira morte, todos foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. だからその第2番目の詩はこの14節に書いてある通り、それから詩と読みがは火の池に投げ込まれた、これがすなわち火の池が第2の詩である。 Mas até chegar esse momento, まあでもその時が来るまで haverá muito tempo nesse lugar, no sofrimento, na agonia, como diz a palavra, no ranger de dente, na tristeza, no choro. まあその死が来るまでずっとその苦しみや悲しみと痛みの感じる場所しかない。 Como está escrito aqui, Deus não deseja lançar ninguém para este lugar. だからさっき言った通り、この場所には神は誰も行かせようとは望んでない。 E a palavra também nos diz que aqueles que não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados para o lago de fogo. で、御言葉に書いてある通り、命の方に印されなかった、人たちの前もそちらに投げ込まれたということを書いてあります。 E aqui também fala uma parte bem claro. Os mortos, aqueles que passaram pela primeira morte, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. で、こちらにも書いてある通りに、死んでいた方々が、その義の方に印されたことによって、その人たちも裁かれたということを書いてあります。 Aquele negócio que eu falei no começo, um pegadinho aqui, uma mentira ali, tudo aquele que a gente faz escondido. だからさっき言ったように、私たちがいつもちょっとだけ罪を犯したり、ちょっとだけ嘘をついたり、何か小さなものだけしたっていう罪は Ninguém está vendo? 誰も見てないし、 Mas aqui na Bíblia fala tudo os seus atos. でもこちらに書いてある通り、すべて自分が行ったこと、 Está escrito num livro. ある方に書いてあります。 E aqui está escrito, está dizendo um livro, que é o livro da sua vida. で、ある本であり、これが自分の命の本という意味です。 E isso vai ser lido. で、その命の本を読まされます。 Mas existe um outro livro, でもまた別の本があって、 que a Bíblia aqui acaba de nos dizer, que é o livro da vida. これが命の本っていう意味。 E o nosso nome estará escrito naquele livro da vida, porque naquele que está escrito no livro da vida entrará no gozo eterno. その命の本というのは、もし自分の名前がそこに印された場合に、その天国に入れる
ことを許されるという意味なんです。 E no versículo 15 ele fala bem claro: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. で15節にはっきり書いてあります。その命の本に、印されてない方はその、火の池に投げ込められるということを書いてあります。 Lutemos, irmãos. だから私たちは戦えなければならない。 Lutemos contra todos os nossos inimigos que há neste mundo. この世にあるすべての敵に対して私たちを、戦えなければならない。 Para que o nosso nome permaneça escrito nesse livro chamado Livro da Vida. この命の方に私たちの名前が印されるように私たちを戦えなければならない。 Porque quando nós chegarmos diante de Deus, なぜなら私たちは、御座の前に表すときに diante desse julgamento, その、裁くの日になるときは o nosso medo vai ser grande. 私たちの恐ろしさはとても大きくなるんでしょう。 Só que será tarde, でもそこではもう遅いんです。 porque os nossos feitos já foram realizados. なぜならもう私たちが行ったことはもう、過ぎたわけです。 Que a morte veio e levou para esse lugar. まあ、私たちが、死んでどちらの場所に行かせたわけで。 Por isso que nós somos chamados mais que vencedores. だからこそ私たちは勝利者以上のものであるという意味を表す。 Porque nós estamos lutando para que o nosso nome permaneça nesse livro chamado Livro da Vida. その命の本に私たちの名前を残されるためなんです。 E o mais interessante é que esse livro da vida aqui não fala, mas eu creio que o nosso nome está escrito com o sangue de Jesus. まあ一応こちらに書いてないんですけども、でも私はそういうふうに信じられます。私たちの名前はその命の方にはそのイエスの血で印されています。 Porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. なぜならそのイエス様の血により私たちの罪をすべて清められる。 E o seu sacrifício fez com que o nosso nome esteja ali escrito através do seu sangue precioso, o nosso nome no livro da vida. でその、死によって自分の血でその命の本に自分の名前を印されたという意味です。 Esta memória que nós temos que trazer todas as vezes que nós formos fazer a Santa Ceia do Senhor. だからこそいつも私たちはその聖餐式に入るときにその思いに自分の頭に考えられなければならない。 Lutemos, irmãos. だからこそ私たち戦えなければならない。 Permanecemos firmes no Senhor. ますますイエス様のもとでしっかり持たなければならない。 Vontade de desistir sempre vem. 諦めようという棒はいつも来るわけ。 Não é só para vocês, para pregadores também acontece. まあ皆さんだけではなくそのメッセージを語る方にも来るわけ。 Porque todos nós somos homens. だからみんな人間ですから。 Nós somos homens, trazemos o pecado em nossas vidas. で人間であって私たちの人生にその罪ということを私たちいつも持っていく。 Nós enfrentamos muitas coisas nesse mundo. この世の中でいろんなことと戦えて。 E hoje o que nós mais vemos na luta de um cristão é o desânimo. で、そのクリスチャンに対して一番戦えているものと見るのはその、諦める気持ちなんです。 Eu quero desistir de tudo. すべて諦めようとする。 Não aguento mais. もう耐えられない。 Temos ouvido muito isso no meio dos cristãos. クリスチャンの中ではよくそういうことを聞かれます。 Mas Jesus fala para nós hoje, mais um pouco. でもイエス様は私たちはこういうことを Mais 言っ um てます。 pouco. あと少し、あと少し、 Persevere. もう少し頑張って。 Você consegue. あなたはできる。 Porque o teu nome está ali no livro da vida. なぜならあなたの名前はその命の方に書いてあります。 Ele é o nosso Senhor e Salvador que trouxe vida para nós. イエス様が私たちに救い主と出会って私たちに救いを与えた。 Porque aqueles que não são cristãos, eles já estão ali, eles fazem o que eles querem. なぜならクリスチャンではない方は自分の好きな生き方をやり放題やってる。 Muitas vezes nós olhamos para eles, parece que eles estão melhor que a gente. 多くの場合私たちは彼らを見ると自分よりいい立場になっていることを考えられる。 Aparentemente estão. まあ外見から見えますとそうかもしれない。 Mas nós temos lutas. でも私たちにはいろんな戦いがある。 E por que nós temos lutas? でもなぜいつもその戦いがあるんでしょう。 Porque o diabo quer roubar a tua salvação.
なぜなら悪魔があなたの、救済を奪いたいということなんです。 Ele não quer que nós vamos para o lugar onde ele foi expulso. 彼から追い出されたところにあなたを行かせたくない。 E nós temos que vencer. でも私たちはそれを乗り越えて戦えなければならない。 E vamos vencer. 私たちはそれを乗り越えます。 E não desista. 諦めないでください。 Se você tiver um desânimo, somente olhar para aquele que estava na cruz. もしあなたが、諦めようという希望になった場合は、その十字架に書かれた人を見てください。 Ele morreu por nós, 私たちのために死んでくださっ para た。 que nós não fôssemos lançados no lugar chamado inferno. その黄泉に、投げ込まれないために、私たちのために死んでくださった。 Por um lugar que não seremos mais lembrados, 私たちを、誰にも思い出されない。 e o teu nome não vai ter mais valor naquele lugar. で、価値のない場所であって。 Vamos nos colocar de pé. どうぞ皆さんご起立ください。 No início do culto foi falado. Não sei, não sabemos como nós chegamos até aqui hoje. 今日礼拝の前にもうすでに私たちに言いました。私たちはどういうふうにここまで来たのかわからない。 Nós temos sempre lutas. いつも戦いがある。 Isso é certeza. それは事実。 Faz parte da nossa vida cristã termos luta. 自分の人生には戦いがあるということは普通。 Essa luta é porque nosso inimigo ele não quer que sejamos salvos. その戦いは私たちの敵が自分を救われらない。ことを考えているからこそ。 Essa luta é porque ele quer que ele quer que todos nós sejamos lançados para o inferno. その戦いは悪魔が私たちがその黄泉に落とされるためにいつもやっています。 Lázaro sofreu muito. ラザロはとても苦しんだ。 Talvez Lázaro seja a representação nossa também como as nossas lutas diante desse mundo. まあ一応ラザロという意味はもあることで私たちのこの世の戦いの意味を表している。 Talvez Lázaro tenha dito, não aguento mais. おそらくラザロはもう我慢できないっていう、 Já não quero mais viver. もう生きたくないって言ったかもしれない。 Essa faz parte da nossa luta. まあそれが私たちの戦いの、一部である。 Mas ele não desanimou. でも彼は諦められなかった。 Até chegou o grande dia para ele. ある日が日が来たわけです。 Para ele, assim, para nós podemos dizer o grande dia. その、大切な日が私たちも言えるでしょう。 Assim como ele, para nós, a morte veio para nos levar até junto de Jesus. まあラズのように、私たちにいつかが死が来ると、そのイエスのもとに連れていくために来るわけです。 Mas para o Ica, ele não esperava que chegasse esse dia. でも逆にお金持ちの場合はその日が来るとは全然望んでなかった。 Ele foi pego de surpresa, talvez. で、突然が来て彼にサプライズされた。 E o mais surpresa dele foi para um lugar que ele não queria ir. で、一番びっくりしたのは自分が望んでない場所に行かせてしまった。 Então, como eu disse desde o começo, Deus não vai lançar, não tem desejo de lançar ninguém para o inferno. だから最初から言ったように、神は誰もその場所に行かせようとは望んでない。 É a escolha do homem. それが人間の選択した、ものなんです。 E os que estão aqui hoje, で、こちらにいる方々は escolher estar com Jesus. イエスと共に一体ということを選ばれた。 Escolheram lutar com Jesus. イエス様と共に戦おうと選ばれた。 E que essa tarde o Senhor vai estar trazendo para todos nós esse vigor, ânimo, para nós conseguirmos estar vencendo este mundo. どうかイエス様がこの日に皆さんにまた戦い続けるために勇気と力を与えるようにと祈っています。 E nessa noite a palavra também nos diz: confie no Senhor em todo o tempo. で、御言葉は私たちに今日こういうふうに言っています。どんな時でもイエス様に信じなさい。 Jesus te ama. イエスあなたは愛しています。 Vocês não sabem como Jesus ama cada um de nós. 私たちが一人一人どれだけ愛されているのか全然わからない De です。 um amor tão incondicional. とっても無制限な愛である。 E hoje nós temos a Santa Ceia. で、今日私たちは聖餐式があります。 E ao participarmos,
で私たちは参加することによって Lembre desse grande amor que Jesus tem por nós. 神が私たちはこんな大きな愛があるということを覚えなさい。 Oremos ao Senhor. 神にお祈りしましょう。 Senhor, nosso grandioso Deus, amado Pai, 天にいらっしゃる私たちの父上、 nós estamos aqui hoje na Tua presença. こうして私たちは見舞いに出ています。 Nós aqui estamos hoje porque nós recebemos um grande amor do Senhor. 主から大きな愛がいただいたからこそこうして集まっています。 Nós estamos aqui hoje porque sabemos que o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. 生きている神であるということを私たちこうして集まっています。 Nós sabemos que o Senhor conhece as nossas vidas. 私たちの人生すべてを知っているお方。 E o Senhor conhece a cada um que está aqui hoje で presente. また一人一人この場にいらっしゃっている人を知っています。 Não só conhece, mas também o Senhor sabe o nome de cada um que está aqui hoje. ただ知っているだけではなく、一人一人の名前も分かっています。 E assim como o Senhor conhece o nome de cada um, o Senhor conhece também a vida de cada um. で、さらに一人一人の人生も知っているわけです。 Eu não conheço a vida de cada um, 私は一人一人の人生に何も分からない。 mas o Senhor conhece. でもあなたはすべてを知っています。 E o Senhor sabe o coração de cada um que está aqui hoje presente. でまた一人一人の心をも見てます。 Nós não sabemos 私たちは分からない。 se há sofrimento, まあ、どんな苦しみであるか、 se há tristeza, また悲しみとか、 se há desânimo, また、諦め、希望とか、 ou se estamos espiritualmente fracos. でまた霊的に弱っているのか。 Mas nós cremos que hoje o Senhor tem algo especial para nós nessa でも tarde. 今日は私たちのために、特別なものがあるということを信じています。 Assim como nós aprendemos sobre a adoração e louvor. まあ、その褒めと、礼拝することに対して私たちが覚えたことにより、 E sabemos que o Teu Espírito Santo já está aqui no meio de nós. ですでに聖霊様が私たちと共にいて、 Que o Senhor venha agora neste momento, Senhor, a tocar em cada vida, ó Pai. どうか一人一人の人生を手を触れてください。 Nós chegamos até esse lugar de uma forma. 私たちはある形でこの場に来ました。 Temos prestado louvor a Ti, Senhor. 私たちに礼拝を捧げました。 Hoje nós louvamos 3 louvores lindos para Ti, Senhor. あなたのために、素晴らしい賛美をしました。 E nós tivemos um louvor de uma forma de adoração, porque o Teu nome foi engrandecido neste lugar. あなたの名を偉大となったことによって私たちはこうして賛美しました。 Porque o Senhor é digno de todo louvor e adoração. なぜならあなたが、褒めたたい、受ける、ふさわしいものである。 E cada oração hoje foi levada a Ti de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito. すべての賛美が私たちの霊と魂であなたに捧げました。 Nós entramos aqui hoje sedento do Senhor, 私たちは本当に喉を渇いてあなたを求めたわけです。 buscando algo diferente para nós hoje. 本当に自分の人生に変わったことを求めてこっちまで来ました。 Oh Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha estar agora nesse momento a tocar em cada um, Senhor. どうか一人一人に触れてください。 Aquele que está desanimado, que o Senhor anime nesse momento. まあ、絶望となっている方をどうか勇気を与えてください。 Aquele que está triste, que o Senhor venha estar trazendo agora alegria. 悲しんでいる方には喜びを与えてください。 Aqueles que estão no momento sofrendo de dores na sua vida, que o Senhor venha estar, ó Deus, renovando esta hora. 痛みを感じている方はどうぞ新たになってください。 Venha estar aqui operando nesse lugar sobre cada um, Senhor. 一人一人に働きを行ってください。 Porque o seu grande amor tem nos alcançado. なぜならあなたの大きな愛が私たちにとどまれた。 E nós temos recebido hoje で、今日私たちを受けたのは、 que reconhecemos que o Senhor, através do teu sacrifício, nos evitou de irmos para o inferno. あなたの生贄となったことにより私たちはその黄泉に投げ込まれなかったことができました。 E nós cremos. で、そういうふうに信じてます。 Nós cremos que o Senhor morreu por todos 私 nós. たちのために死んでくださった。 Nós cremos que o Senhor trouxe a salvação para todos nós. みんなにその救いを与えたことを信じています。 E hoje nós possamos trazer à nossa memória, ao nosso coração, a Santa Ceia. で、こうして私たち今日集まってあなたの、行ったことを、思うことができます。 Através do corpo e do cálice que representa teu sangue, Senhor.
あなたの、体と血を思いにして o símbolo do teu grande amor por nossas vidas, 私たちの人生に大きな愛が持ったことを para trazer vida a todos nós, みんなに人生 para 命を与え trazer る a ために salvação para todos nós, でまたみんなに、救いを与えること para nós sermos levados diante de Ti, Senhor. 私たちがあなたに、ますます下げられるように Esse é o seu grande amor por nós. でまたあなたが私たちのために大きな愛が感じていること Esse momento da nossa vida neste mundo é passageiro. 私たちを生きている人生は過ぎ去るものです Que nesse momento nossos olhos possam estar olhando para a eternidade, estarmos junto com o Senhor lá no céu. どうか私たちがあなたと共に天国で永遠に生きることを見られるように力を与えてください。 Onde há paz, há descanso, onde há alegria, onde nós possamos estar ali cantando para o Senhor. そこで平和があり、私たちに喜びとまたあなたに賛美捧げる場所である。 Que o Senhor nesse momento venha estar aqui hoje, ajudando a todos, renovando a todos. どうか一人一人を助け、また力を与えてください。 Assim quando chegar o grande dia para cada um de 一 nós. 人一人にその大事な日が来るたびに、 Como foi hoje lido através deste mendigo chamado Lázaro. まあ今日は私たちはラザロのことを読んで、 Possamos estar junto com o Senhor, どうか主と共にいられますように、 descansando com o Senhor. 主と共に安らぎを求めるよう O に、 Pai abençoe a cada um neste momento. どうか主よ一人一人を祝福してください。 Nos renove, 私たちを新たにしてください。 nos fortaleça, 私たちに力を与えてください。 para que a tua igreja hoje seja mais que vencedor. あなたの教会が勝利者以上になりますように。 Em nome de イエ Jesus. ス様の名によって。 Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode tomar assento? どうぞ皆さん、ご着席